Ladies and gentlemen, introducing former amateur. Inilah petinju dengan rasio kemenangan KO 100%. Probably by the 3 count, so that might indicate that he's out of there. And Johnson now takes it. Tidak terkalahkan, yang kini telah memiliki 3 sabuk utama di divisi kelas berat ringan. Cannot last too much longer. He's trapped in the corner, taking punches. He's trying to throw back the Tanoa. He's tasting the power. Ya, siapa lagi kalau bukan Artur Beterbiev, petinju Rusia yang dikenal dengan ketenangannya di atas ring, memiliki dagu yang kuat dan pukulannya yang merobohkan setiap lawan. Dia tinggal selangkah lagi menuju gelar juara tak terbantahkan. And still undefeated, Artur. Dilahirkan di Dagestan, Rusia pada tanggal 21 Januari 1985. Artur Beterbiev mulai menyukai tinju setelah menonton beberapa pertarungan Muhammad Ali dan Mike Tyson. Dia mengawali karir amatirnya di kejuaraan tinju amatir Eropa 2006. Menampilkan gaya agresif dengan penekanan pada pukulan jab ke tubuh lawan. Diikuti dengan pukulan ke kepala. Hanya sedikit lawan yang bisa bertahan dari serangannya. Kesuksesan itu membawanya ke kejuaraan amatir dunia. Pada tahun 2011, Beterbiev berhadapan dengan Alexander Usyk di babak perempat final kejuaraan amatir dunia. Alexander Usyk yang saat ini telah menjadi juara tak terbantahkan di kelas berat langsung menampilkan kelincahannya saat bertarung. Who retired in round 2. Nice straight left by Usyk. A little more punishment. Beterbiev mencoba mengimbanginya di ronde kedua. Melemparkan pukulan hook setelah menghindari serangan lawan. Effective. A right hand by Beterbiev though. Alexander Usyk bergerak lincah membalas serangan Beterbiev. And it looks like Usyk now coming on strong. Usyk's got a very mendominasi di ronde ketiga. But to outright flatline it and stop it in its tracks. Satu pukulan ke tubuh dari Beterbiev hampir bisa membalikkan keadaan. Anyone else in this tournament in this weight class, however, styles make fights. Beterbiev may be a bully, but Usyk. Namun di kelas amatir, pukulan knockdown hanya dihargai 1 poin. Sehingga itu tidak cukup bagi Beterbiev untuk menjadi pemenang. And the winner is Alexander Usyk from the Ukraine. World Light Heavyweight Champion Artur Beterbiev. 1 tahun kemudian, Beterbiev kembali berhadapan dengan petinju Ukraina itu. Namun kali ini di ajang Olimpiade. Belajar dari pertarungan sebelumnya, Beterbiev lebih agresif di awal pertarungan. Alexander Usyk mengejar ketertinggalan dengan menyerang balik. Namun satu pukulan Beterbiev ke arah rusuk membuat wasit mulai menghitung. Kemudian keputusan itu dianulir karena pukulan yang dianggap ilegal dan mengurangi poin petinju Rusia itu. Beterbiev yang merasa tidak melakukan pelanggaran kembali melakukan serangan. Adu pukulan pun tak terelakkan.
few seconds. Has the world number one done enough? Pada akhirnya, keputusan juri kembali memenangkan petinju Ukraina. Representing Ukraine, Alexander Usyk. Jenuh dengan kontroversi di kelas amatir, Beterbiev beralih ke tinju profesional. Gaya bertarung yang dimilikinya tidak diragukan lagi akan bisa bersaing dengan petinju lainnya. Dia pun pindah ke Kanada untuk memulai karirnya. Perjalanan tinju profesional Artur Beterbiev dimulai pada tanggal 8 Juni 2013. Petinju pertama yang akan dihadapinya adalah Christian Cruz. Premier combat de la soirée, c'est un 4 rounds. Beterbiev langsung melancarkan overhand di awal pertarungan. Membiarkan lawan melakukan pukulan dan langsung membalas serangan. Tellement d'expérience au niveau amateur. Oh, bel enchaînement de Beterbiev. Kemudian menjatuhkannya di akhir ronde pertama ini. Du premier round, il s'est fait frapper solidement, donc vraiment ça l'a découragé. Hey, il est revenu au compte de 8, mais c'est déjà la fin du premier round. On va à la pause. Pertarungan segera berakhir di ronde kedua. Beterbiev en pleine confiance. On a vu la belle main droite. Ça y est. Et t'as entendu le son de la droite? Aïe aïe. Je pense pas qu'il va vouloir continuer. Là. Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il a un doigt dans l'œil? Ou un pouce dans l'œil en fait? Je sais pas, mais il démontre quand même beaucoup. Voilà, l'officiel là, qui va contre lui. Encore une fois. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. On indique la fin de ce combat. Cruz a reçu sa bonne part de coups. On va s'entendre dans ce... Berhasil menang mudah di pertarungan debutnya, Beterbiev kembali meraih kesuksesan di pertarungannya yang kedua beberapa bulan kemudian. Reiko Sanders adalah nama yang menjadi lawannya. 2013. Ben c'est parti, bonne soirée de boxe pour les gens qui nous suivent. Setelah menjatuhkan lawan beberapa kali, Beterbiev memenangkan pertarungan pada ronde ketiga. Sa carrière en plus de 45 combats. Ouf. Ouf. Tu vois Beterbiev qui est en Oh. Beterbiev qui est d'attaque. Oh, pas un coup au corps. Oh. Il était allé. Et deuxième chute au tapis de J'ai 102. l'impression que ça peut se terminer dans les prochaines secondes. Encore amplement de temps, plus d'une minute 15 secondes, Daniel. Non, vraiment pas. Et l'ennui, c'est que Sanders... Et patient. Bonne droite. Oh, ça y est. La droite à se voir. Le gagnant par KO technique. Ladies and gentlemen, referee Jean-Guy Bousseau stops this bout at the end of the third round. The winner by TKO, Artur Beterbiev. Billy Bailey yang menjadi lawan ketiga Beterbiev bahkan menunjukkan ketahanan tubuh yang lebih rendah. Dipukul KO di ronde pertama. Combat chez les mi-lourds. Beterbiev présenté également Kovalev. Et là, essaie de trouver une solution, mais... Wow. Oh, attention. Beterbiev impose le pas, là. Tenter quelque Bonne droite. Et je pense que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Michael Griffin annonce la fin de ce combat et c'est survenu dès le premier round. Sans de voir la reprise, Mike, mais la droite. Amateur champion of the world. Pukulan KO Beterbiev terus berlanjut di pertarungan keempat dan kelima. C'est un gars qui a tellement de belle expérience chez les amateurs, bien sûr, été chez... c'est pas un boxeur, je te dirais, amené beaucoup d'expérience, mais ses chances de victoire. Et voilà, de la façon que c'est parti là. Oh, bonne droite. Oh. Là-dessus, on va à la pause.
he was in the amateurs. Di pertarungan yang ke-6, Beterbiev menghadapi Tavoris Cloud untuk memperebutkan gelar juara NABA yang kosong. Tavoris Cloud sendiri adalah mantan juara IBF kelas berat ringan, sehingga petinju ini dianggap akan bisa menjadi ujian serius bagi Beterbiev. 11 rounds to his name and that is it. Dan benar saja, Tavoris Cloud secara aktif melakukan pukulan pada Beterbiev. Namun dia tidak sanggup menahan kekuatan Beterbiev ketika bertarung jarak dekat. And just letting that left hand go and then a right as well, and he's got Cloud trapped here and Cloud is down. Tavoris Cloud kembali dijatuhkan. In the round, so he will make it to the end of the first round here, Tavoris Cloud, but the nightmare experience he had here against Adonis Stevenson is continuing against Beterbiev. Beterbiev mengakhiri pertarungan ini di ronde kedua. Managed to recover, and that is an absolutely jolting left hand from Beterbiev. You can see the head snap back. He's trapped in the corner, taking punches. He's trying to throw back, but to no avail, and he goes down one out. And Tavoris Cloud is down and out. Artur Beterbiev has got his 6th professional win. This one, though, is not. Artur Beterbiev. Gentlemen, good evening and welcome. Artur Beterbiev melanjutkan karirnya menghadapi petinju tangguh lainnya. Dan kali ini, untuk pertarungannya yang ke-7, dia menghadapi petinju tak terkalahkan, Jeff Page Jr., yang berhasil melakukan pukulan knockdown pada Beterbiev di ronde pertama. The bell in round 1. Sanchez, of course, trains WBA middleweight champion Gennady Golovkin, so 2 undefeated fighters. Oh, wow. Beterbiev not really jabbing, you know, he's stalking, but he was looking for a power shot. Page, but leading only with power. Yeah, Page acknowledges. He's been hit, getting straight off on the outside, mixing the target. Oh, nice right hand by Page. You okay? Come in. For the first time in his embryonic career, Beterbiev has tasted the canvas with a beautiful counter right from Jeff Page Jr. The bell in round 2. Page told us that. Di ronde kedua, Beterbiev meningkatkan serangan, mendesak lawan ke tali dan menjatuhkannya beberapa kali. He looked very patient in that opening round, wanted him to work the body, now going on the attack and scoring with those shots to the head. And down goes Page. 6, 7. Hey, you okay? So Beterbiev starting more aggressively in the second round, roughing up Page. And Page in the corner, but throwing shots. Beterbiev real rough inside. Yep. But he's going to have to get busier with his own jab now. Oh! And there's the second knockdown of the round for Beterbiev. So Page tasting the power of Beterbiev, and there he goes down for the 3rd time in the round. The referee waves off the fight. And the rest of the light heavyweight division better beware of Artur Beterbiev. A rough start in the first round, but found his way in round 2. Beterbiev tetap tidak terkalahkan yang menyelesaikan semua pertarungan dengan KO dan TKO. It's his 7th straight stoppage victory. Beterbiev is a power puncher, pure and simple. 25 wins, 6 losses, and 1 draw with 11 wins. Pada bulan April 2015, Beterbiev kembali menghadapi mantan juara Gabriel Campillo, yang merupakan pemegang sabuk juara WBA di tahun 2009 dan 2010. Satu pukulan telak Beterbiev membuat mantan juara goyah. Campillo, this is no slouch, guys. This is a guy who's been in Campillo. Right, left, cut. So. Ronde-ronde berikutnya adalah milik Beterbiev. Multi-talented and ambidextrous too. You can use this good with those. Selama 3 ronde, Gabriel Campillo tetap bertahan dari gempuran Beterbiev. The power is on his mind too much. Down, he's trying to put this follower just kind of satisfied. Body shots here now by Beterbiev. He's got him on the ropes with a combination right and left.
dan pertarungan berakhir di ronde keempat. No way he's to a man that height and that weight, but he's standing straight up, and he's in trouble right here. He's in big trouble. And he got him on the chin, and down he goes. Campillo has hit the canvas. He's a very strong puncher. You can hear the punches. Beberapa bulan kemudian, Beterbiev berangkat ke Chicago untuk pertarungannya yang ke-9 dan menjadi pertarungan profesional pertamanya di negara Amerika Serikat. Both Beterbiev and Johnson. Alexander Johnson adalah petinju yang akan dihadapinya kali ini. Petinju yang sangat lihai menjaga jarak sambil melemparkan pukulan. Starts now. They're not technically sound, and they don't have either have. When he thinks trouble is coming. I'm gonna go out on a limb and say this, man. I trained Alexander. I'm sorry. In my training, 2.5 rounds per fight. Johnson knows that. He knows it up well, and that's what Beterbiev is doing in this fight. Ooh, nice one. Namun Beterbiev terus mendesak dan mendapatkan momen terbaik. The man and walked away, didn't he? I think the key to victory for Johnson was too big. He might not be able to get back up. Melemahkan lawan dengan pukulan ke tubuh. Ready to weather the storm. You're gonna get. Kemudian beralih ke kepala. The Campillo knockout over Johnson. And a big shot like Alexander Johnson mulai kewalahan menghadapi serangan Beterbiev. seems to be finding ways around it. Some uppercuts, back to the body. The pressure continues by Beterbiev. Dia mendapat lebih banyak pukulan dan jatuh di tengah ring. Fight. He's still in it, but has not found his offense. There was a left that got his mouth. He took this fight on short notice. And then Beterbiev menjatuhkan lawan dengan pukulan piston jab. down for Artur Beterbiev here in round number 5. And believe it or not, that was just a stiff jab. Di ronde yang sama, Beterbiev kembali menjatuhkan lawannya. Yeah, He has just as much. he's out of there. And Johnson now takes a right and is up against the Alexander Johnson belum menyerah dan melanjutkan pertarungan. Watching that, you don't have to load up with those shots. You just got to have your body under you and punch effectively. And Johnson has good legs, but he's not using them right now. Referee's about to stop this fight. Pertarungan dihentikan wasit di ronde ke-7. Johnson is in the center of the ring. And a right hand, and he covers up, and that is it. One punch ends the fight. Artur Beterbiev with the knockout. Still undefeated Artur Beterbiev. Memenangkan 9 pertarungannya dengan KO dan TKO membuat penggemar tinju ingin melihat Beterbiev bertarung dalam perebutan gelar utama. Apalagi namanya kini sudah masuk dalam daftar 5 besar petinju aktif terbaik dan telah mengalahkan 2 mantan juara. Namun karirnya sempat terhenti selama 1 tahun akibat perselisihan dengan promotornya. Kabar yang beredar adalah pendapatannya sebagai petinju belum dibayarkan. Defending an undefeated NABA. Beterbiev kembali bertarung pada tanggal 4 Juni 2016 menghadapi petinju Argentina Ezequiel Maderna. Before that, I mean, pukulan-pukulan untuk melemahkan lawan yeah, it should be used by Maderna, the taller guy. yang dibumbui dengan pukulan jab, Beterbiev kembali memperlihatkan kemampuannya. Yeah, you know, he started as a bigger man, junior middleweight, and I'm just wondering if he can use. Momen itu terus berlanjut hingga lawan menyerah di ronde keempat. But undoubtedly the fight that you just referenced was the most significant of the last century. As Beterbiev comes clocking in with a right hand, and then another short punch scores the blow. And you wonder how much is physical, how much is mental. Yes, Maderna's being hurt, but he's being discouraged too. They find tremendous ways to overcome, and sometimes they give in. 4th knockdown score. Look at Maderna, he's waving as Maderna gives way. Sometimes fighters fight. Di penghujung tahun 2016, Beterbiev berhadapan dengan Isidro Ranoni yang awalnya terlihat meyakinkan dengan penampilannya. Namun pertarungan ini hanya berlangsung selama 1 ronde. Килограммов приета 78,8. Ну вот. Ух ты! Левый боковой, вернее, правый боковой и
Я не сомневаюсь, что он сейчас вцепится и... Еще один правый попадание. Ну вот сейчас попал. Еще попал, да, нажал. Рефери внимательно смотрит. Увлекся при этом. Все, бой остановлен. Потому что, Артур, мы не успели об этом сказать, он входит в топ-5 всех мировых организаций. То есть и по всем 4 версиям, да. Да, и по IBF, по которому собираются вести, он находится на втором месте. Все, бой остановлен. Победа в первом раунде. Яркая, паузы. Ну что ж, его притязания становятся на самые высокие titulы, на самый верх. Pada tahun 2017, dunia tinju kelas berat ringan dikuasai oleh dua orang petinju. Adonis Stevenson yang memiliki sabuk WBC dan juga Andre Ward sebagai pemegang sabuk WBA, IBF, dan WBO. Namun secara mengejutkan, pada bulan September 2017, Andre Ward yang tidak terkalahkan memutuskan untuk pensiun dan mengosongkan semua gelar yang dimilikinya. Pada bulan November 2017, sabuk IBF yang kosong dimenangkan Beterbiev lewat TKO saat menghadapi Enrico Colling. Artur Beterbiev telah menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, yang sering dikaitkan dengan kekuatan pukulan dan penyelesaian 100% kemenangan KO dan TKO. Dua gelar utama lainnya juga berhasil dimenangkannya. Hingga bulan Juli 2024 ini, dia telah menyelesaikan 20 pertarungan dengan rasio kemenangan KO dan TKO 100%. Namun pertarungan berat berikutnya telah menanti. Dia telah dijadwalkan akan menghadapi rekan senegaranya pada tanggal 21 Oktober 2024. Dmitry Bivol, petinju yang dikenal dengan kombinasi pukulan yang menghancurkan. Tidak terkalahkan dan pemegang sabuk WBA. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan untuk penentuan gelar juara tak terbantahkan, dan tentu saja akan menjadi pertarungan yang sangat menarik untuk ditonton. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya.